मजाजी मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जिसकी तवज्जी और तशरीह हर कोई अपने अंदाज से करता है। इससे ज्यादा पेचीदा जज्बा और कोई नहीं। अक्सर लोगों के नजदीक पसंदीदगी मोहब्बत की सीढ़ी पर पहला कदम और इश्क में अंधे हो जाना, यहाँ तक कि जान से गुजर जाना आखिरी मंजिल ठहरती है। मोहब्बत की सैकड़ों किस्में हैं और इसके महवर भी बदलते रहते हैं। ये भी ऐन मुमकिन है कि आज आपको जिससे शदीद मोहब्बत हो सकता है कल उसी से आप शदीद नफरत करते पाए जाएं। इसके बारे में शफीकुर रहमान का नजरिया क्या है, मुलाहिजा फरमाइए। हमारे ख्याल में अगर मोहब्बत को शादी से और शादी को मोहब्बत से दूर रखा जाए तो दोनों निहायत मुफीद चीज़ें हैं, लेकिन नौजवान निहायत जल्दबाजी से काम लेते हैं और दूसरों के तजुर्बों से मुस्तफीद नहीं होते। नतीजा ये होता है कि ख्वामख्वाह शादी मोल ले बैठते हैं। शफीकुर रहमान, मजीद हिमाकतें, सफ़ा 30। रिश्तों की मोहब्बत में भी कुछ कम बेसबाती नहीं होती। बहन भाई जो 5 मिनट एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, वही अक्सर शादी के बाद एक वक्त ऐसा भी आता है कि एक दूसरे की शक्ल देखना गवारा नहीं करते। एक तरफ तो माँ अपने बच्चे को सीने के साथ इस तरह चिमटा लेती है कि बच्चे को खराश तक नहीं आती और खुद खून में नहा जाती है, और दूसरी तरफ ऐसी माएँ भी दुनिया में मौजूद हैं जो किसी भी मनफी जज्बा के गालिब आने पर खुद अपने हाथों बच्चों को कत्ल कर देती हैं। अमेरिका में एक ऐसी औरत भी तारीख का हिस्सा है जो अपने हर नौमौलूद बच्चे को भून कर खा जाती थी और अपने 5वें बच्चे को खाते हुए पकड़ी गई थी। मेरे वालिदैन ने बताया कि क़याम पाकिस्तान के दौरान जब वो काफिला की सूरत में पटियाला से लाहौर पैदल आ रहे थे तो रास्ता में जब हिंदू या सिखों के मुसल्लह जत्थे हमला आवर होते तो लोग फसलों में छुप जाते, और ऐसे मौका पर यह भी देखने में आया कि मुबादा गोद वाला बच्चा रोए और हमला आवर छुपे हुए पूरे खानदान को मार दें। माँ अपने ही बच्चे को गला दबाकर खुद ही मार देती थी। ऐसी माएँ भी देखने में आई जिन्होंने अपना गोद वाला बच्चा खुद कुएं में फेंक दिया। इसलिए मैं कहता हूँ कि मोहब्बत भी एक खुदगर्ज जज्बा है जो अपने आप को हालातों वाक़यात के मुताबिक ढाल लेता है। इसी नामुराद मोहब्बत की एक किस्म जिनसी मोहब्बत है। कितनी अजीब बात है कि लैला मजनू, शीनी फरहाद, सोहनी महिवाल, ससी पुन्नू और ऐसे ही दीगर नाकाम आशिक तो खूब नाम कमा गए, और जो लाखों कामयाब हुए, कामयाब अज़दवाजी जिंदगी गुजारी, बच्चे पैदा किए, सारी उम्र एक दूसरे के लिए कुर्बानियां देते गुजार दी, मगर उन्हें कोई पजीराई नसीब नहीं होती। दुनिया से रुखसत हो गए तो दुनिया उन्हें यकसर भुला देती है, लेकिन उन नामुराद नाकाम आशिकों को नस्ल दर नस्ल बच्चा बच्चा याद रखता है। जरा सोचें, अगर उन नाकाम आशिकों की भी शादी हो जाती तो ये दर्जन आधा दर्जन बच्चों के वालिदैन होते तो आज कोई उनका नाम लेवा भी ना होता। बस साबित हुआ ये वाहिद ऐसा इम्तिहानी जज्बा है जिसे फेल होने पर मेडल और पास होने पर कोई याद नहीं रखता। बकौल शायर, मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। मजाजी मोहब्बत के बारे में मेरे अपने ज़ाती नज़रियात हैं और ज़रूरी नहीं कि क़ारीन भी इससे मुत्तफ़िक हों। बिलाशुबा मोहब्बत की इब्तदा पसंदीदगी है। इसके बाद इस पसंदीदगी की जब आबियारी एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होने, एक दूसरे के लिए कुर्बानियां देने, दूसरे की पसंद और नापसंद पर अपनी पसंद और नापसंद को पसे पुश डाल देने से होती है, तो उसके नतीजा में मोहब्बत का पौधा जन्म लेता है। एक दूसरे की जिनसी तस्कीन पूरी करने के चक्कर में मोहब्बत का पौधा और फलता फूलता है। फिर एक वक्त आता है कि औलाद हो जाने की सूरत में वो नन्हा पौधा एक तनावर दरख्त की शक्ल इख्तियार कर लेता है। बस मेरे नज़दीक यही मजाजी मोहब्बत और मोहब्बत की तकमील है। मेरी रंग बिरंगी जिंदगी के लंबे सफ़र में यूं तो बहुत सी लड़कियां आईं, कुछ ने मुझे पसंद किया और कुछ पर मैं लट्टू हुआ। लड़का स्मार्ट हो, फौजी अफसर हो तो उसे बेरियों पर पत्थर फेंकने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बेरियां खुद ही उस पर झुक पड़ती हैं। सब की तफसील तो नहीं बताऊंगा, बस चंद का जिक्र इशारतन कर दूंगा। जब मैं खारियां में था तो खारियां के एक करीबी शहर में एक लड़की से शनासाई हो गई। मैं उसके घर आने जाने लगा, दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। मैं पहली बार जब उनके घर गया था तो देखा वो सहन में नलके के पास लोहे की अंगीठी के दरमियान में पाइप रखकर इतराफ में लकड़ी का बुरादा ठोंस ठोंस कर भर रही थी। मुझे उसकी सादगी बहुत पसंद आई। यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, गोरे गोरे रुखसारों में डिम्पल, वालिदैन की इकलौती औलाद और खूबसूरत होने के बावजूद उसमें अकड़ फू नाम की कोई चीज़ नहीं थी। उसकी एक सहेली ने खारिया में प्राइमरी स्कूल खोला तो उसने अपनी मुफ्त खिदमात पेश कर दी।
وہ بغیر تنخواہ کے اپنے شہر سے اس اسکول میں آنے لگی اور یوں میرے لیے ملاقات میں اس نے آسانی پیدا کر دی۔ میں دفتر سے چھٹی ہوتے اس کے اسکول پہنچ جایا کرتا، پھر ہم گھنٹوں باتیں کیا کرتے۔ ہم نے اخلاقیات کا دامن پکڑے رکھا اور اپنی حدود سے کبھی تجاوز نہ کیا۔ ہم دونوں شادی کے لیے انتہائی سنجیدہ تھے۔ ایک روز اچانک اس نے ایک بچے کو میرے پاس لکھا ہوا پیغام دے کر بھیجا کہ مجھے دیکھنے کے لیے کل شام کو ایک فیملی آ رہی ہے، آپ فوراً ہی کوئی بندوبست کریں، اگر وہ بات پکی کر گئے تو کچھ نہ ہو سکے گا۔ جیسے ہی میں نے پیغام پڑھا، بس میں سوار ہو کر کاموں کی چلا گیا اور اپنی بڑی بہن کی بہت منت سماجت کی کہ میرے ساتھ ابھی چل کر رشتہ مانگ لے، لیکن وہ راضی نہ ہوئی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ماں کا حق ہے، انہیں جا کر لے آؤ۔ میرے لیے بہاولپور جا کر ماں کو راتوں رات لے کر آنا ممکن نہ تھا۔ میں مایوس ہو کر واپس آ گیا۔ اگلے روز وہ لوگ آئے اور نہ صرف بات پکی کر گئے بلکہ شادی کا دن بھی مقرر ہو گیا، اور یوں میری یہ چاہت بھی ادھوری ہی رہ گئی۔ میں مری میں ایجوکیشن کورس کر رہا تھا۔ شام کے وقت تقریباً روزانہ ہی مال روڈ پر مٹر گشت کے لیے نکل جایا کرتے تھے۔ لڑکیوں کی ایک بڑی تعداد بھی روزانہ ہی مال روڈ کی رونق بڑھاتی نظر آتی، لیکن اس روز لڑکیوں کے گروپ میں ایک لڑکی اتنی جاذب نظر اور بلا کی خوبصورت تھی کہ ہر کوئی ایک بار مڑ کر ضرور دیکھتا۔ وہ لڑکی گروپ سے 2 قدم پیچھے چل رہی تھی اور اس کے پیچھے کم از کم 20 لڑکے پڑے ہوئے تھے۔ اس نے مجھے دیکھا تو تھوڑا سا مسکرائی اور نظروں ہی نظروں میں نے محسوس کیا کہ وہ مجھے لفٹ کروا رہی ہے۔ میں نے تیز قدم اٹھائے، اس کے پاس سے گزرتے ہوئے کہا، آؤ سامنے ہوٹل میں چائے پیتے ہیں، اور تیزی سے چلتے ہوئے سامنے ہوٹل میں داخل ہو گیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، بس دروازے کے نزدیک ترین خالی ٹیبل پر جا کر بیٹھ گیا۔ چند لمحے بعد ہی میں نے اسے ہوٹل میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ وہ سیدھی چلتی ہوئی میرے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ پھر ایک دوسرے سے تعارف ہوا تو پتا چلا کہ ایس پی پشاور کی بیٹی ہے۔ اس کا باپ پاکستانی اور ماں ایرانی تھی، میٹرک میں پڑھ رہی تھی۔ میں نے اسے اپنا وزٹنگ کارڈ دیا اور ابھی چند باتیں بھی نہ کر پائے تھے کہ ہوٹل کے باہر کھڑے لڑکے جو اس کا پیچھا کرتے رہے تھے، انہوں نے ہوٹنگ شروع کر دی۔ کوئی کہہ رہا تھا اوئے پھنس گئی ہے، تو کوئی کہہ رہا تھا ہیرو نے پھنسا لی، وغیرہ وغیرہ۔ اتنے میں اس کا گروپ بھی واپس آیا تو وہ اٹھ کر ان کے ساتھ چلی گئی اور ہوٹل کے باہر کھڑے لڑکے مجھ پر آوازیں کستے رہ گئے۔ میں ایجوکیشن کورس ختم کرنے کے بعد کراچی واپس آ گیا تو اس سے خط و کتابت شروع ہو گئی۔ 1971 کے جنگی حالات شروع ہوئے تو میں لاہور آ گیا۔ لاہور میں بھی رابطہ جاری رہا۔ ایک روز فون آیا کہ میں اپنی امی کے ساتھ لاہور ریلوے اسٹیشن پر ہوں، امی آپ سے ملنا چاہتی ہیں، ہمیں آ کر لے جائیں یا بتائیں کہ ہم ٹیکسی والے کو کیا پتہ بتائیں۔ میں نے اپنے ایک فیملی والے دوست کے گھر ان کے رہنے کا بندوبست کیا۔ وہ صرف ایک رات ہی وہاں ٹھہری اور واپس چلی گئی۔ جنگی حالات میں ان کو وقت دینا میرے لیے تقریباً ناممکن تھا۔ 2 دن کے بعد ہی میری یونٹ وہاں سے ایک دوسری جگہ چلی گئی۔ اس حسن کی دیوی سے میں نے رابطہ ختم کر لیا، اس سے ناطہ ٹوٹ گیا اور یہ نگینہ بھی میری انگوٹھی میں فٹ نہ ہو سکا، اور پھر صفیہ کے ساتھ شادی ہو گئی۔ میری پھپھو کی بیٹی ناہید میری پہلی پسند تھی۔ وہ مجھ سے 10-12 سال چھوٹی تھی۔ میری والدہ نے ناہید کے ابو ریٹائرڈ صوبیدار میجر کو ایک بار اشارتاً کہہ بھی دیا تھا کہ جب ناہید بڑی ہوگی تو میں اسے مقبول کے ساتھ بیاہ کر اپنے گھر لے آؤں گی، اور اس کے بعد مجھے ناہید کا نام لے کر گھر والے گاہے بگاہے چھیڑتے بھی رہتے۔ میں مختلف ہیلے بہانوں سے احمد پور شرقیہ کے چکر لگاتا رہتا تھا، اور پسے پردہ وہ واحد مقصد ناہید کی ایک جھلک دیکھنا ہوتا تھا۔ گورا رنگ، گول مٹول چہرہ اور گال پر ایک پہرے دار نیگرو، کالا سیاہ تل، اور ان سب کو پیچھے دھکیلتی 2 بہت ہی خوبصورت موٹی موٹی لامبی پلکوں والی آنکھیں۔ غرض سب کچھ ہی انتہائی پرکشش تھا، خاص طور پر جب وہ اپنی پلکیں جلدی جلدی اوپر نیچے کرتی تو یہ روشنیوں کا ٹمٹمانا مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ میری 70-72 سالہ زندگی میں اتنی خوبصورت آنکھیں میں نے 2 ہی چہروں پر دیکھی۔ وہ دوسری خوبصورت آنکھوں والی لڑکی 9-10 سال کی بچی بانو تھی۔ بانو کے والد گلگت میں ٹورسٹ ان کے مینیجر تھے۔ میں اور صفیہ میری بیوی تقریباً روزانہ ہی یا تو ان کے گھر جاتے یا وہ ہمارے پاس آ جاتے۔ جب وہ بچی اپنی آنکھیں ٹمٹما کر باتیں کرتی تو میری نظروں کے سامنے ناہید کا چہرہ گھوم جاتا۔ میں اس راز کو آج پہلی بار افشا کر رہا ہوں۔ ناہید سے میری شادی نہ ہونے کی کئی وجوہات تھیں، جن میں سے صرف ایک کا ذکر کروں گا، اور وہ تھی عمروں کا فرق۔ میں جب 1971 میں 24 سال کا تھا تو ناہید اس وقت صرف 15 سال کی تھی۔ مجھے شادی کرنے کے لیے 3 سال مزید انتظار کرنا پڑتا۔ موبائل فون تو ہوتے نہیں تھے، واحد رابطے کا ذریعہ خط تھا۔
और उसके घर वाले उसे खत लिखने की इजाज़त नहीं देते थे। अगर हमारी खतों किताबत हो जाती तो ऐन मुमकिन था कि मैं 3 साल इंतज़ार भी कर लेता। बहरहाल सही कहा गया है कि जोड़े आसमान पर बनते हैं। मैंने सफिया से शादी कर ली और कुछ साल बाद नाहिद की भी शादी हो गई, लेकिन उसका निबाह ना हुआ और उसका अज़दवाजी सिलसिला तिलाक पर मुंतज हुआ। सफिया के इंतकाल के बाद एक बार फिर मेरी मजबूरी आड़े आई। सफिया के 3 बच्चों की वजह से मुझे अपनी साली बुशरा से शादी करना पड़ी, जो उम्र में नाहिद से भी 3 साल छोटी थी। बुशरा ने मेरे लिए और सफिया के बच्चों को पालने के लिए बेबहा कुर्बानियां दी और उसने अपने बदन से पैदा हुए बच्चों के साथ अपनी बहन के 3 बच्चों को भी इतने एहसन तरीका से पाला था कि बच्चों को जवान होने तक पता नहीं था कि वो 2 माओं की औलाद हैं। फिर बच्चे जब थोड़े सियाने हो गए तो बुशरा ने एक और बच्चे की तमन्ना में दुआएं मांगना शुरू की और फिर अल्लाह पाक ने हमें एक और बच्ची से नवाज कर पहले से मौजूद बच्चों के रेवड़ में शामिल कर दिया। जिस तरह मुझ समेत हम 7 बहन भाई थे, उसी तरह मेरे बच्चों की तादाद भी 7 हो गई। बुशरा ने सब बच्चों की तरबियत इतनी उम्दा की है कि वो एक दूसरे का बेइंतहा ख्याल रखते हैं, एक दूसरे से शदीद मोहब्बत करते हैं। किसी को एक कांटा चुभता है तो सब बिलबिला उठते हैं। बुशरा अपने आखिरी अयाम में मुझसे अक्सर कहा करती थी कि मुझे समझ नहीं आता, मैं जो भी जायज़ हो या नाजायज़ मुंह से निकालती हूँ आप पूरा कर देते हैं, कभी भी ना नहीं करते। मेरा एक ही जवाब होता कि तुमने मुझ पर जो एहसानात किए हैं मुझे समझ नहीं आता कि उन्हें कैसे उतारूं। तुमने हर अच्छे बुरे वक्त में मेरा भरपूर साथ दिया है। मुझे वो वक्त भी याद है जब सऊदीया जाते वक्त मेरे पास बहुत थोड़े पैसे थे और मैं किराने वाले को कहकर गया था कि मेरी बीवी जो भी सौदा सलफ लेकर जाए उसे दे देना, मैं वापस आकर तुम्हारा सब उधार चुका दूंगा। और वापस आया तो किराना वाले ने बताया कि तुम आटे का 20 किलो का थैला अपने कंधों पर उठाकर ले गई थी। मैं ये भी नहीं भूला कि तुमने खेलने कूदने की उम्र में 3 बच्चों को कितनी मुश्किलात झेलकर पाला था। मुझे ये भी याद है जब सैफ घर से भागकर पिंडी चला गया और वहाँ जिस दोस्त के घर ठहरा हुआ था उसने मुझसे पूछा था कि वाकई क्या आप इसके सौतेले बाप हैं, क्योंकि सैफ ने उसे यही बताया था कि उसकी माँ सगी और बाप सौतेला है। जब तुम्हें यह पता चला कि वो सवारियों वाली सुजुकी पर कंडक्टरी कर रहा है तो तुम हर वक्त कितना परेशान रहती थी और उठते बैठते एक ही रट लगाई हुई थी कि हम जाकर उसे ले आते हैं, और मैं बाज़िद था कि उसे अच्छी तरह रगड़ा लगने दो ताकि दोबारा ना भागे। अच्छे वक्त में तो साथ देने वाले बीसियों मिल जाते हैं, तुमने तो हर बुरे वक्त में भी मुझे टूटने से बचाया था, तो अब मैं तुम्हारी कदर क्यों ना करूं। मैंने बुशरा के साथ बेहतरीन अज़दवाजी ज़िंदगी गुजारी। उसके साथ शादी तो मजबूरी में हुई थी, लेकिन उसकी बेबहा कुर्बानियों ने और दीगर सिफात ने मुझे उसका गर्विदा बना दिया था। जैसा कि मैंने शुरू में लिखा कि एक साथ रहने, एक दूसरे के लिए कुर्बानियाँ देने और अपनी पसंद नापसंद के बजाय जीवन साथी की पसंद नापसंद को फोकियत देने का नाम ही हकीकी और सच्ची मोहब्बत है, और बुशरा में ये तमाम खूबियाँ बदर्जा उत्तम मौजूद थीं। बुशरा इंतहाई साफ गो थी। ये मुमकिन ना था कि वो दिल में कुछ छुपा रखे। मुझसे उम्र में काफ़ी छोटे मेरे एक इंतहाई करीबी दोस्त के बेटे की पहली सालगिरह थी। दिम्सलो रोड के एक होटल में मेहमानों की आमद जारी थी कि उसने अचानक बुशरा से पूछ लिया, भाभी जी मेरा गेटअप आन बान ठीक है? जवाब में उसने तड़ाक से कह दिया, भाई साहब आपकी सारी शख्सियत आपके सूट और टाई के रंग ने ज़ीरो कर दी है, आपको इससे ज़्यादा बेहतर रंग नहीं मिला था। मेरे दोस्त भी बुशरा की साफ गोई से वाकिफ थे और उसकी बात का बुरा नहीं मानते थे। बस वो एकदम मंजर से थोड़ी देर के लिए गायब हो गया और जब दोबारा नजर आया तो एक मुख्तलिफ सूट में मलबूस था और हमारे टेबल के करीब आकर पूछा, अब ठीक हूँ? उसकी गैर हाजिरी में पहले ही बुशरा की क्लास ले चुका था कि उसे इस तरह किसी की दिल शिकनी नहीं करनी चाहिए थी। बहरहाल इस बार उसने तारीफ व तौसीफ करके उसकी तशफ़ी कर दी। बुशरा के साथ गुजरी रंग बिरंगी जिंदगी में आए दिन इतने खुशगवार लम्हात आए कि अगर लिखने बैठूं तो एक नई किताब मुरतब हो जाए। उसने मेरे ख्यालात को अमली जमा पहनाने के लिए साबित कर दिया कि किसी से मोहब्बत ऐसे ही राह चलते नहीं हो जाती, उसके लिए वो सब कुछ करना पड़ता है जो बुशरा जिंदगी भर करती रही। उसने मेरे दिल के एक छोटे से गोशा में जगह मांगी और फिर किसी अरबी के उस ऊंट की तरह पूरे दिल पर काबिज हो गई जिसने सर्दी से बचने के लिए गर्दन खैमा में करने की इजाज़त मांगी, और फिर थोड़ा थोड़ा सिरकते खुद अंदर आ गया और अरबी को रात खैमा से बाहर खुले मैदान में गुजारना पड़ी। जवान होने से लेकर अब तक के सारे सफ़र में मुझे हमेशा ये एहसास रहा
کہ ناہید کو میری وجہ سے نہ کردہ گناہ کی سزا خواہ مخواہ بھگتنا پڑی، اس لیے دل و دماغ کے کسی کونے میں چھپ کر وہ ہمیشہ موجود رہی۔ بہت سے ایسے مواقع آئے کہ جب اس نے سر اٹھانے کی کوشش کی اور اپنے ہونے کا احساس بھی دلایا، لیکن میں ہمیشہ اسے تھپکی دے کر سلانے میں کامیاب رہا۔ بشرا کا انتقال ہوا تو ایک بار پھر وہی ناہید جسے مدتوں میں تھپکیاں دے دے کر سلاتا آیا تھا، پہلے اس نے دل میں تھوڑی گدگدی کی، پھر ایک انگڑائی لے کر سامنے آن کھڑی ہوئی۔ بھلا ہو اس فیس بک کا جس نے 45 سال بعد دوبارہ رابطہ قائم کروا دیا۔ تھوڑے گلے شکوے ہوئے اور پھر فیصلہ ہوا کہ اب میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، ایک اور شادی کی عمر نہیں رہی، لیکن دوستی کا عمر کے ساتھ کیا ناتا، دوستی تو قائم رہ سکتی ہے۔ مجھے ابھی ابھی اچانک خیال آیا ہے کہ یہ بھی کیا عجیب اتفاق ہے کہ ناہید کے 3 بچے ہیں، صفیہ نے 3 بچوں کو جنم دیا، لیکن بشرا نے اپنے آپ کو ممتاز کرنے کے لیے 4 بچوں کو پال پوس کر بڑا کیا۔ دوسری طرف ناہید نے 2 شادیاں کی اور میں نے بھی 2 شادیاں کی۔ 3 کی گنتی پوری کرنے میں عمر آڑے آ گئی، لیکن گنجائش موجود ہے۔ اس دنیا میں نہ صحیح، اگلی دنیا میں جو 70 ملیں گی انشاءاللہ، اور یہی بیویاں ان کی سردار ہوں گی۔ میرے بس میں ہوا تو اللہ پاک سے تیسری بیوی ناہید وہاں مانگ لوں گا، صفیہ اور بشرا کے ساتھ تیسری سردار ناہید اور چوتھی شاید کھاریاں والی ہو جائے۔ امید واسق ہے کہ وہاں پر 4 بھی آرام، شانتی اور سکون سے گزارا کر لیں گی، کیونکہ وہاں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی اتنی بہتات ہوگی کہ حسد، جلن وغیرہ جیسے جذبات پیدا ہی نہ ہو سکیں گے۔ واللہ عالم۔